o sea, simplemente lo atraes porque crees que te va a ir bien, lo atraes porque sabes que te va a ir bien. And have you ever thought of somebody and then they call you? Have you ever like just thought of somebody comes in your head and all of a sudden they're calling you and you're saying, I was just thinking about you. ¿Alguna vez has pensado sobre alguien? Estás pensando en alguien y en eso te marcan y tú así como que dices, justo estaba pensando en ti. And I've talked about this before, and unfortunately, some people quit and new people come on, so I'll repeat myself. And I believe that you have to change your energy in such a way that you vibrate differently. Y realmente esto es algo que ya he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a volver a decir porque sé que hay gente nueva y es que tienes que cambiar tu vibración, tienes que cambiar tu energía. So you got water, bottle of water. Water could become ice or it could become steam. Y tienes, por ejemplo, agua. El agua se puede convertir en hielo o se puede convertir en vapor. And just that alone tells you that energy vibrating differently literally changes form. Y simplemente eso te dice que la energía vibrando diferente cambia la forma de las cosas. And we have to wonder why we are not successful, because we need to learn to change our energy, change our complete energy, and you vibrate differently. And what that means is you just just repeat that and then I'll expand because it's going to be a long sentence. Y lo único que eso significa es que tienes que aprender a cambiar tu vibración, tienes que aprender a cambiar tu estado, tienes que aprender a vibrar en la frecuencia correcta. Now, in America, we have satellite radio stations. Do you have that there in Latin America? Sí, en Estados Unidos tenemos satélites de radiofrecuencia. Yes, we have it. All right. So channel 44, for example, could be country music, and channel 45 is rap music, and channel 46 is pop music. Por ejemplo, el canal 44 puede ser música de rap, el canal 45 música de pop, el canal 47 música ranchera. Now understand, satellites like 100,000 miles in the sky, way into the space, satellites. Y entiendan que los satélites están a miles de kilómetros en el espacio. And what's funny is, if I'm listening to channel 44 and I change it to channel 45, instantaneously, the music is playing. That means the wave traveled 100,000 miles within a second. Within a second, it changes. Y lo que tenemos que entender que simplemente, o sea, de canal 45, si yo lo cambio al 46, la energía, lo que escuchas cambia en cuestión de rapidísimo. O sea, de un lado a otro se cambió completamente lo que escuchas. And I can go back and forth to different stations and it instantly changes. There's no delay. Y yo puedo ir hacia adelante, hacia atrás, de una estación a otra, instantáneamente cambia. So if we look at that, each one of those radio stations has its own frequency. Y si vemos eso, cada una de esas estaciones tiene su frecuencia. So what does that mean? That means if you have a bad attitude, ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si tienes una mala actitud, you're going to be on one frequency. vas a estar en una frecuencia.
If you have a good attitude, it's going to be a different frequency. Si tienes una buena actitud, vas a estar en una buena frecuencia. If you program your mind to say, I am a success, I am, I am, I am, that's another frequency. Si programas tu mente para decir yo soy un éxito, yo soy, y constantemente repites el yo soy afirmando algo positivo, esa es otra frecuencia. If you say, I attract highly motivated, successful minded people, and you continuously program that, that's another frequency. Si dices atraigo a individuos exitosos y con y líderes de líderes y con automotivación, entonces esa es otra frecuencia. There are unlimited amount of frequencies you could be part of. Hay una ilimitada cantidad de frecuencias de las cuales puedes ser parte. Now, some of you are positive minded and doing all the wrong things, but you may say some things that I'm stupid or I shouldn't have done that, or what was I, just I'm stupid, or no, I can't do that. And what you're doing is you're taking good frequencies and mixing them with bad frequencies. Muchos de ustedes a veces dicen, soy un estúpido, no puedo hacer eso, y lo que estás haciendo ahí es que estás mezclando buenas frecuencias con malas frecuencias. And if you say, for instance, man, there's no good people, everybody I talk to is not motivated, or there's really no good people to talk to, you're on that frequency attracting what you just said. Y si tú, por ejemplo, dices, no hay buena gente, todas las personas se dan por vencidas, no hacen nada, lo que pasa es que vas a atraer ese tipo de personas y situaciones. Likewise, if you say to yourself, I attract highly motivated, successful minded people who want to be in my business, you will attach yourself to a frequency of people that are looking for opportunity, and you are therefore connected. A diferencia que si todo el tiempo estás diciendo atraigo grandes líderes, lo que va a pasar es que vas a estar operando en otra frecuencia y vas a empezar a atraer ese tipo de personas. So your mind, when you put a thought out, it travels 200,000 miles per second. You're as powerful, if not more powerful, than the satellite radio station that's sending the different free songs to you. You have that same power. Y lo que pasa es que tu mente, un pensamiento, tiene el poder de ir 200 kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando de que tiene más poder que ese satélite. Now understand, for instance, Channel 44 has country music going. But unless you change it to Channel 44, you will not hear that country music station. You have to dial into the same frequency to receive that music, the same as you have to mentally dial into the frequency to attract highly successful minded people. Y lo que pasa, por ejemplo, es que si tú quieres escuchar música country, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerte en el canal. Por ejemplo, si está en el canal 44, tienes que sintonizarte al canal. Y eso es lo que pasa. Para traer lo que tú quieres, tienes que ponerte en sintonía y en frecuencia de lo que tú quieres. Agua. So understand something. You have so much power in your body and mind to attract whatever you want, anything you want, good or bad, into your life. Entiende algo, tienes tanto poder dentro de tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, que puedes atraer cualquier cosa que quieras, tanto bueno como malo. But right now, everybody is static energy. You're not moving. It's not moving. Ahorita todos tienen la energía, vamos a decir, estática, no te estás moviendo. What we're going to do right now is we're just going to change where we are to something else.
Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a cambiar a algo más. Is everybody ready? ¿Todos están listos? Pongan fuego, fuego, fuego aquí en el chat si están listos. All right. So, from where you are right now, how are you really going to change from your current rank to another rank? How is Paloma going to change from 100 to 250? ¿Y cómo vas a cambiar, por ejemplo, de dónde estás ahorita a dónde quieres ir, al rango que quieres ir? Por ejemplo, ¿cómo va a cambiar Paloma de Chairman 100 a Chairman 250? How do you change from Platinum 600 and 1000 and 5000? How do you change from Chairman 10? How ¿Cómo do you cambias de change? platino 600 a platino? ¿Cómo cambias de platino 5000? ¿Cómo cambias de Chairman? There's a saying, if you don't change, nothing will change. Hay un dicho que dice, si tú no cambias, nada va a cambiar. But if you change, everything will change. Pero si tú cambias, todo va a cambiar. Okay. Do you know how to say savage? Savage? Savage in Spanish. Yeah. Can you describe the word? Salvaje. Salvaje. Ya, Salvaje. ya, ya, ya. Okay. Ya, salvaje. Okay. So if we're going to put some affirmations, let's go as hard as possible and change our energy from being just a regular person to a savage. I am savage. Yo soy salvaje. Si vamos a cambiar si vamos a crear un cambio en nosotros, vamos a hacerlo agresivo, vamos a hacer de personas normales a que todos sean salvajes. Tienes que decir, yo soy salvaje, quiero escucharlos, yo soy salvaje. Yo soy salvaje. Say it. Everybody Dilo. type it in. Ponlo aquí en el chat, yo soy salvaje, yo soy salvaje. Oh, doesn't that feel good? Does it feel good? See? Does it feel good? ¿Se sienten bien? ¿Cómo se sienten? Woo! Look at that. Miren eso, miren este chat. So, if you notice, you literally changed your energy and you claim, I'm a savage, right? In a good way. In a good way. I mean this for good, not for bad, for good. Y si te fijas, cambiaste tu energía. No estoy diciendo en una mala manera, en una buena manera que tú digas, yo soy salvaje. It gives you power. You just empowered yourself. Te da poder. Te acabas de empoderar a ti mismo. You empowered yourself. You literally changed your energy from who you were to being a savage, right? A beast, a winner, a success. Acabas de cambiar tu mentalidad, tu energía de convertirte en un salvaje, en una bestia, en un ganador, en una persona de éxito. So you have to understand something. When you operate, you have to operate out of a very bold energy, a very success-minded energy, a very powerful energy. You have to be equivalent of a tornado. You have to be powerful when you Lo que speak. tienes que entender. Go ahead. Es que tienes que operar en una frecuencia diferente, en una frecuencia tornado. Cuando tú hablas, tienes que sentirte poderoso. You have to claim what you want that you don't have. Tienes que reclamar lo que quieres que ahorita no tienes. So, Paloma, I'm going to beat you up a little bit, okay? Maybe. Okay. That's good. What's your current rank?
Chairman 100. Okay, you're in trouble now. So tell him what I asked you and tell him what you said. Ok, me preguntó, Paloma, ¿cuál es tu rango actual? Trouble. You're in trouble. So let me ask you, how could you, and repeat this conversation, how could you possibly go to Chairman 250 if you're claiming Chairman 100? ¿Cómo puedo ir a Chairman 250 si estoy diciendo que soy Chairman 100? I asked you what you were. You said Chairman 100. That means your energy is programmed for Chairman 100. Yes? Me dijo, ahora estás en problemas, Paloma, porque eso quiere decir que tu energía está en Chairman 100 en lugar de estar en Chairman 250. Okay. But before you were Chairman 100, you used to talk about being a Chairman 100. I'm a Chairman 100. I'm a Chairman 100, right? Pero antes de ser Chairman 100, ¿qué es lo que decías? ¿Qué es lo que hacías? Yo soy Chairman 100, yo soy Chairman 100, yo soy Chairman 100. Okay. So if you don't talk about being a Chairman 250, how do you expect to get there? Si no hablas de ser Chairman 250, ¿cómo esperas llegar ahí? I don't even think you're Chairman 250. I believe you're Chairman 500. Ni siquiera pienso que eres Chairman 250. Pienso que eres Chairman 500. I've toured with you. You and I have worked together. We toured different countries. Okay? Chile. We've been to Chile. We've been to Argentina. We've been to Mexico. We've been to Costa Rica. We've been all over the place together. London. So Eso, you're a very powerful woman, right? yo he hecho giras contigo por todo el mundo. Hemos ido a Argentina, a México, a Costa Rica. Y eres una mujer muy poderosa. I mean, we did an event one time. I think it was it Chile that we showed up and there was 1,000 people in the driveway in front of the hotel. We went inside. There was 1,000 people inside, and we did 2 events. Remember that? Yes, of course. Una vez fuimos a Chile y de hecho hicimos 2 eventos, tuvimos que hacer 2 eventos porque había 1,000 personas afuera y hicimos una primera reunión para 1,000 personas y luego otra reunión para otras 1,000 personas. But Paloma, you got to change your energy from where you are and stop using the word "I'm a Chairman 100" because Pero it's self-defeat. You got to just stop using that. It doesn't exist anymore. I'm Chairman 500. Yo soy 500, right? Paloma, tienes que dejar de decir dónde estás y tienes que empezar a decretar dónde quieres estar, empezar a vivir en el Chairman 250. So from now on, you got to literally change your energy because the moment you mention Chairman 100, you're talking about what you have that you don't want. You're not talking about what you don't have that you do want. And your mind is so powerful, it's clinging to 100. And believe it or not, you wonder why, wow, some people quit. Wow, this happened. It's because you are part of the equation keeping you there. Does that make sense? Yes, yes, completely, completely. Y es como, o sea, como digo o como dices, ¿dónde estás? O digo, ¿dónde estoy? Tu mente ahí se enfoca y lo que tienes que hacer es que tienes que empezar a vivir y a decretar lo que quieres tener en tu vida. No enfocarte en las circunstancias, no enfocarte en esta persona se fue, no enfocarte en nada de eso, sino realmente vivir en el nivel que quieres tener. So this goes for everybody. Yes. Do not talk about the rank you have. Talk about the rank you want. Talk about how you are a savage, how you have the most powerful business, how you are the best trader, how you are the most successful minded person you know, how you attract highly successful people. You literally have to change the frequency.
change the radio station. Entonces, esto aplica para todos. Dejen de hablar en dónde están y empiecen a hablar de dónde quieren estar. Eso se llama cambiar la vibración y ponerte en la frecuencia. Empieza a hablar, si quieres ser un top trader, empieza a hablar de eso. Si quieres ser un chairman, empieza a hablar de eso. You have to put yourself in a mind. I use the word savage because it gets exciting, right? It gets like you feel good about it, but you have to feel that at all times. Can you repeat that and then I'll say the next thing. Y hablo de la palabra salvaje porque realmente es una palabra que te empodera, ¿no? Entonces tienes que repetir esa palabra, sentirte salvaje en una buena forma todo el tiempo. So in the Bible, it says, ask and you shall receive. En la Biblia dice, pide y recibirás. So does that mean ask only good things or ask bad things? You see, if you ask for something, oh man, I'm so stupid, you just asked to be stupid and you will become stupid. It is what it is. You'll have stupid Y people si around tú you. pediste algo, pero luego tú dices como, qué estúpido, entonces estás ahí como contradiciendo lo que pediste. If you say, oh, I don't know any motivated people, you're going to be surrounded by people that are lazy because you're asking. Si dices, ay, no conozco a nadie motivacional, no conozco a nadie que sea así como motivado. Entonces eso es lo que vas a tener, vas a estar alrededor de personas que no tienen metas, que no tienen motivación, porque es lo que tú pediste. There's a saying, be careful what you ask for or be careful what you wish for, you may get it. So we have to be very careful of what comes out of our mouth, what is in our mind at all times. Tienes que tener cuidado con lo que está en tu mente en todo tiempo. So in the Bible also it says, if you have the faith of a mustard seed, you can move a mountain. En la Biblia dice, si tienes la fe de un granito de mostaza, puedes hacer lo que quieras. What it's saying is if you just have a little bit of belief, you can actually do things. Good things will happen if you just believe a little bit in what isn't evident yet, what's not there yet, you can have it. Lo que te está diciendo es que si tan solo tienes un poquito de fe, tan solo un poquito de fe para creer en algo que todavía físicamente no existe, pero tan solo se requiere que tengas un poco de fe. So what you're saying is you could have a teeny bit of faith and you could receive a lot of blessings, a lot of success. Lo que dice es que puedes tener un poquito de fe y puedes recibir muchas bendiciones, puedes recibir muchas cosas buenas. But there's always two sides to the coin. Pero siempre hay dos lados de la moneda. On the other side of the coin, if you have just a little bit of doubt, just a teeny speck of doubt, it removes all your success. Y el otro lado de la moneda, si tienes un poquito de duda, quita todo tu éxito. You could do all the work, all the affirmations, all the frequencies, do everything right, and have a seed of doubt, and nothing will work. Puedes tener un poquito de duda y hacer todo el trabajo y trabajar muy duro y nada va a funcionar. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. If you go into a dark room Si vas a un cuarto oscuro and you flick a match, a lighter, turn the lighter on, y prendes un encendedor, the whole room would light up. todo el cuarto se va a encender. But if I go into a room where the lights are on,
Pero si voy a un cuarto donde las luces están prendidas, there is nothing you could bring into that room to make it dark. no hay nada que pueda llevar a ese cuarto para hacerlo oscuro. Think about that. If you went into a Piensa en room, eso. if you went into a room that's dark, you could have a spark of light, it brightens the room. But in a room that's lit up, that's positive, you can't darken it. Piensa en eso. Puedes estar en un cuarto oscuro, prendes un cerillo, una lucecita, se aluza un poco. Pero en cambio, si estás en un cuarto lleno de luz, no hay nada que lo pueda oscurecer. See Miren that? eso. That is light. That is faith. That is belief. That is positivity. There is nothing that could stop that light from shining. Nothing. ¿Ven I eso can't ahí? stop it. I can't turn it off. ¿Ven eso ahí? Esa luz, eso es fe, eso es positividad, eso es de que va a suceder. Y si ven eso, no hay nada que lo pueda apagar. Think about that. The world is dark. The world is Piensa dark. en eso. El mundo es oscuro, But the sun shows up and you can see everything. pero cuando el sol aparece, puede salvarlo todo. Essentially, what I'm saying is you got to keep your mind completely intact from negative. You got to keep it away from negative. And some of you Lo que live in te, a negative situation, but lo que te you estoy have to get away from diciendo that. es que debes de mantener tu mente completamente sin negatividad. Tienes que mantener tu mente completamente positiva. So, what I'm saying is to be successful, number one, you have to change what you say. You have to completely change what you say and what you think. You have to ask for things that you don't have that you do want. Y lo que estoy diciendo es que número uno para ser exitoso es que tienes que cambiar lo que estás diciendo, completamente afirmar lo que quieres y pedir por lo que todavía no tienes, empezar a pedir lo que todavía no tienes. Okay, now here's the secret. So when we talk about energies, vibration differently, laws of attraction, how it works is we have to, there's a law, it's called the law of assumption. It's the belief that you have it already. It's the emotion that you have it already. You have to experience that you have it already. Y cuando hablamos de ley de atracción y todo eso, hay una ley que se llama la ley de asunción. La ley de asunción dice que asumes que lo que quieres ya lo tienes. So when you put yourself in a state that you're assuming that you have everything that you want already, you have to have that emotion behind it. Y cuando asumes que ya tienes lo que quieres, tienes que tener la emoción de que ya lo tienes. La emoción es muy importante. And once you do that and you have that feeling of having what you want, that you act and feel as though you have it already, your body's energy changes and you vibrate differently. Y después que lo asumes, entonces actúas y piensas como si ya lo tuvieras, tu energía en tu cuerpo va a cambiar. Tu energía va a cambiar. Then, as I said, when you vibrate differently, your energy vibrates differently, you have a different frequency. And once you're in a different frequency, then you attract the law of attraction. But there's a process to get there. Y una vez que ya cambiaste tu vibración, ¿ok? Ya estás vibrando en esa energía, entonces vas a poder atraer lo que quieres, pero hay intermedio a eso, hay un proceso. So if I'm feeling that I have top leaders in my business, if I feel that I attract all top leaders into my business, I am going to
it's automatically going to change everything about me, my energy, and it's going to attract what I want. You see? Y si estoy vibrando y ya desde ahorita asumiendo y creyendo que atraigo grandes líderes a mi organización, que grandes líderes están llegando a mi equipo, entonces tu energía va a cambiar y tú vas a traer eso. It's really that simple. It's really that simple. O sea, realmente es así de simple. What I started off saying was people work hard and people work smart. People work hard and smart, but they're still not successful. Y de lo que empecé diciendo en esta mentoría es que hay gente que trabaja duro, hay gente que trabaja inteligente, pero de todas maneras hay gente que trabajando inteligente y duro todavía no son exitosos. You have to ask yourself, do you really have to be smart? And do you really have to work hard? Or if you change your energy and leverage the universe and leverage God and leverage your energy, which is more powerful? I believe if we leverage our energy, we can be more powerful than all the smart, hardworking people. Y lo que estoy diciendo es que si liberamos nuestra energía, si nos conectamos a Dios, si estamos vibrando así, realmente podemos ser muy exitosos y más exitosos que muchas personas que trabajan muy duro. But let's face it, we're in a business that takes hard work. You have to be a little bit smarter, but you have to change your energy. And that's the recipe of why guys like Ivan Tapia and Alex Martin and Jason Brown and David and Monetier and Matt Rosa and Bryce Thompson are chairman 750s and above. Y bueno, también hay que enfrentarlo. Estamos en una industria donde también se tiene que trabajar y también tienes que ser un poco inteligente. Y por eso ahí está un Iván Tapia, un David Immoniti, un Matt Rosa, Jason Brown, todos estos, Alex Morton, Bryce Thompson, todos estos top líderes que son Chairman 750. Pues ahí tienes la respuesta. O sea, es también una combinación de eso. So, Paloma, if I ask you your rank, you're going to say, I'm Chairman 500, right? And I Yeah. say, why? Why do you think you're Chairman 500? Because you're going to say, I'm a savage. That's why, Chris. You see? Así que, Paloma, si te pregunto, ¿cuál es tu rango? ¿Qué vas a decir? Vas a decir, soy Chairman 500. ¿Y por qué eres Chairman 500? Porque eres una salvaje. So everybody together, I am Chairman 100. I am Chairman 100, except Paloma. I am Chairman 100. Así que todos aquí juntos, quiero que todos empiecen a decretar, que pongan aquí en el chat, yo soy Chairman 100, yo soy Chairman 100, yo soy Chairman 100, excepto Paloma. And then I say, why do you think you're a Chairman 100? And you say, because I'm a savage. That's why. I'm a savage for success. You see? Y vas a decir, ¿y por qué eres un Chairman 100? Y vas a decir, porque soy un salvaje y soy Chairman 100. Se siente bien, ¿verdad? You don't ever worry about any other company. You don't worry about anybody cross recruiting. You worry about nothing but your success and taking over the world. You need to be a savage for success and take over the world. Learn from Paloma. She's the perfect example of a savage for success. Perfect example. Y nunca más te tienes que volver a preocupar de ninguna otra compañía, de ninguna otra persona, porque tú vas a lograr tu éxito. ¿Por qué? Porque tú eres un salvaje. Aprendan de Paloma, es el ejemplo perfecto para esto. Really, tonight you learned what it takes to be truly successful. It doesn't take a lot of work. It just takes being specific about what you want, about everything, just thinking exactly what you want, changing your energy to have exactly what you want. And that's all it takes, believe it or not. Y realmente el día de hoy acaban de aprender, chicos,
cómo ser verdaderamente exitoso. No se requiere tanto, no es tanto. Es simplemente hacer esto, aplicar esto. So, Paloma, where are you these days? I'm here in El Paso, Texas. I'm crossing to Mexico right now. I may go to Cancun next week or week after because Herman Costello, I have a team I'm down there. gonna be there. Actually, on Sunday, I'm traveling to Cancun because I live in Tulum. So I'm gonna Okay. be over there. What I'll do when I come down, if you're around, you just come visit or whatever. Maybe Yeah, bring yeah, some. yeah. What we'll do Woo. when I come to Cancun to see Yeah. Herman, I have a couple of meetings. Maybe let's get together with some of your chairmen Yes. on Love another that. day. I'll stay for a week. We'll get some other people together, get a whole group together. We'll do Wow. a mastermind. Okay, Okay. we'll do it. I have a lot of people in Mexico, so we'll do something, a reunion and everything. Yeah, I'll schedule it with you what day, and I'll start it doing it. That'll be amazing. Super Oh, amazing. I am a savage. Y bueno, dijo aquí Christopher Terry que la semana que entra va a estar en Cancún, así que justamente fíjense cómo es ley de atracción. Oh, I am a savage. Todos los que están en Unlock México it. nos vamos a ver Unmute en everybody. Cancún. Tell them all to sing. Unmute Todos, them. todos empiecen Unmute aquí them. a Let cantar. them all sing. Let's get out of here. Oh, soy un salvaje. Oh, soy un salvaje. Unmute them. Oh, soy Let's un unmute them. salvaje. Todos aquí cantando, todos aquí. Oh, soy un salvaje. Let's go. So, anyway, I'm going to let you go. And I'll let you know when I get down to Cancun. And maybe we'll get together. If I'm down there and we go and the meeting goes on, you come up with some of your chairmen. We'll do a nice mastermind together. Go out to dinner. Okay? Okay, that'll be amazing. Yes. Mr. Terry, thank you for this incredible mentorship. It's always like so important to hear you because that's why you are where you at and how you created all of this I am that we're gonna impact this year 10,000 chairman. It's just been an honor to work with you, to be in this company. We love you and we are savage. We are savage and ready to go to the next level. Let's I'm go for taking that some. chairman 250. We love you. Todos Love you too. aquí, agradecimiento para Christopher Terry. Todos aquí, I am savage, I am savage, I am savage. Vámonos al siguiente nivel. Let's go. I'm taking pictures. All right. Yeah. Bye-bye. Thank you, everybody. Bye, I'll see you Mr. soon. Terry. Bye-bye. Thank you. Wow, mi gente, qué mentoría, de verdad. O sea, el mensaje es, ten la actitud, tienes que comerte el mundo, tienes que ir por lo que quieres, tienes que reclamarlo como ya es tuyo. Así que mi gente, quiero anunciarles aquí algo antes de que termine esta llamada. ¿Quién agarró valor, mi gente? ¿Quién es un salvaje? Ahora ese es nuestro dicho, ¿no? Ahora ese es nuestro decreto. Todos los días hay que estar en esa vibración. Yo soy un salvaje. Si sabes lo que vales, tienes que ir por lo que mereces. Y como siempre digo, nunca se conformen con menos de lo que merecen. Vayan por eso en cualquier área de su vida, vayan por eso que merecen. Y mi gente, quiero anunciarles, porque estamos a pocos días, realmente ya casi 3 semanas para irnos al retiro del liderazgo. Yo te quiero de verdad el día de hoy, con esta mentoría de Christopher Terry, teniendo los principios espirituales que el día de hoy él enseñó, enseñándote a ponerte en vibración. Yo te puedo decir una cosa, tú que me estás escuchando aquí, si tú quieres venir a este retiro del liderazgo, lo vas a estar acá. Yo creo que si tú te das cuenta el valor que va a ser el retiro, un retiro como este, estar ahí 3 días conectados a la fuente. O sea, si esto ahorita te impactó, imagínate estar ahí 3 días seguidos con Iván y Mónica Tapia.
Hoy hacía un live con una de mis líderes, con Mary, y hablaba, me preguntaba de cómo he aprendido la parte de mis finanzas y diversificar. Y la realidad es que ha sido por ley de asociación, porque realmente he ido ya a 3 retiros de liderazgo y cada retiro me ha incomodado a llevar mis finanzas mejor, me ha enseñado lo que es la verdadera libertad. Nunca hubiera podido lograr lo que hoy tengo si no hubiera ido a esos retiros de liderazgo. O sea, yo a lo mejor probablemente ya no seguiría en la compañía si no hubiera estado ahí fiel, aprendiendo en esos retiros. Y sabes que tú tienes la oportunidad de ser parte, mi gente, también de este retiro. Tú tienes la oportunidad de venirte con nosotros, de estar en Los Cabos San Lucas. Yo quiero que ahorita tú visualices lo que es estar en un Hard Rock Café, que son los mejores hoteles, en Los Cabos San Lucas, que es la playa más cara de México. No es la playa más bonita, porque la más bonita es la Riviera Maya, pero es la más cara porque es muy costosa. Los hoteles son los mejores resorts, son mejores resorts que en otras playas. Es de otro nivel, es donde van los millonarios. O sea, si tú ves quién va a Los Cabos, va gente millonaria a Estados Unidos. Personas como, por ejemplo, Brad Pitt, tienen de ese tipo de nivel de artistas, tienen casas en Los Cabos. Y tú, que eres el próximo millonario, ¿no crees que necesitas estar ahí en ese ambiente para que expandas el contexto? ¿No crees que necesitas realmente o que mereces? ¿Qué mereces? ¿No mereces estar ahí? Claro que mereces estar ahí, pero sabes una cosa, solo tú puedes pagar, hacer que las cosas sucedan, tomar hoy la decisión, decretarlo, escribir esa meta y enfocarte y todos los días agradecerla. Visualízate en Los Cabos y vamos a darle con todo, porque sabes una cosa, voy a lanzar aquí un flyer de promoción. Denme aquí un minutito nada más. A ver. Aquí un minutito. Ok, a ver, es que tengo aquí